बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज बात करेंगे जी दुआ ज़हरा के बारे में और ज़ुनैरा माहम के बारे में। ठीक है, खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए ज़ुनैरा बस कर जो, बस कर जो, इस घिनौने खेल को ख़त्म कर दो। कब तक तुम इसी तरह ही जो है वो वालदैन को टॉर्चर करती रहोगी, उन्हें बदनाम करती रहोगी? वो पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाती? देखो, मैं ये एक मैसेज दूंगी अपनी वीडियो के ज़रिए से कि ये सारी जो कहानी है दुआ ज़हरा की, अगर बिलफ़र्ज़ उस लड़की ने भागकर शादी की है तो उसने क्या अच्छा किया है? दुआ तुमने बहुत गलत काम किया है अगर ये काम किया है। तुम्हारे जो वालदैन हैं वो किस कदर दुखी हैं, पूरी दुनिया में उनका तुम्हारी वजह से तमाशा बन गया है। इंसान औलाद इस दिन के लिए नहीं मांगता कि वो बदनामी का बायस बने। ये उस सूरत में मैं बात कर रही हूँ कि अगर तुमने वाकई ही एक गलत कदम उठाया है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये गलत कदम नहीं उठाया और तुम सिर्फ और सिर्फ जो है वो है इस गैंग में फंस चुकी हो और उनके आगे इस्तेमाल हो रही हो, तो तब तो तुम्हारी जो हालत है वो वाकई ही काबिल रहम है। और अगर तुमने अपने वालदैन के साथ ऐसा सब कुछ किया है तो याद रखो, वालदैन की जो बद्दुआ है वो अर्श तक हिला देती है। कभी भी ये ना सोचो। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि वालदैन की नाफरमानी करना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सख्त वईद दी है इस बारे में कि जो वालदैन का नाफरमान होता है उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ज़ुनैरा माहम को कहेंगे कि अपना एक चैनल चलाने के लिए तुमने वालदैन को ला के सड़कों पे रोल दिया है, उनको पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये कहानी इस तरह से भी है कि उस लड़की ने भाग कर शादी की है तो तुम क्यों उनको सपोर्ट कर रही हो? ये समझ नहीं आ रहा कि क्या, अगर तुम अपने घर की तरफ देखो तो क्या अगर तुम्हारे वालदैन हैं, ठीक है, और अगर तुम ये काम करती तो तुम्हारे वालदैन पे क्या बीतती? ठीक है, या अगर तुम्हारी बेटी है और अगर वो ये काम करती है तो तुम पर क्या बीतेगी? और ये सब चीज़ें जब इंसान सोचता है तो इंसान का दिल काँप जाता है। अल्लाह ताला औलाद दे, नेक और सालेह दे और उसके नसीब अच्छे करे और ज़ुनैरा माहम जैसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत दिनों से इतनी ख़बरें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई भी, लेकिन इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब जूँ-जूँ डेली मैं देखती हूँ तो ज़ुनैरा माहम को देख के मुझे गुस्सा आता है। वो किस तरह से इन बच्चों को सपोर्ट कर रही है, इनके इंटरव्यूज़ ले रही है, और आप यकीन करें कि जैसे एक बंदा होता है ना कि ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहा होता है। अल्लाह जानता है कि उसकी दुआ के वालदैन के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी बन गई है कि वो उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही है। ठीक है, और ये भूल गई है कि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। आज अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल ये सब कुछ अपने पे लौट कर आने वाला है। तो अपने आप को इस जगह पे रखो और खुदा से डरो। अभी एक इंटरव्यू हुआ, उसमें ज़ुनैरा साहिबा कह रही हैं कि मैं माफ़ी माँग लूँगी उसके दुआ के वालदैन से अगर उनका दिल दुख है। सुभान अल्लाह, वेरी गुड जी। अब आपको माफ़ी माँगने का ख़्याल आ रहा है जब आप उनके जो है वो ज़ख़्म, मैं कहती हूँ कुरेद-कुरेद के, अब तो उन पे मरहम भी नहीं रखा जा सकता। और अब आपको ये ख़्याल आ रहा है, और उसमें भी ढिठाई चेक करें कि वो ये कह रही है कि अगर वो गलत हैं और ये सब चीज़ें सच साबित हुई जो मैं कह रही हूँ और वो गलत हुए, तो फिर उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। तो क्यों खुदा के अज़ाब से डरो। एक शख्स, देखिए, उसको बूढ़ा ही कहा जा सकता है, ठीक है? बच्चे जवान हो जाएँ तो वालदैन के कंधे झुक जाते हैं, वालदैन बुढ़ापे में आ जाते हैं। तो जब बेटियाँ इस तरह के कदम उठाती हैं तो वालदैन जो है वो ये समझें कि जीते जी मर जाते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त दुआ ज़हरा के वालदैन की ये हालत है कि वो जीते जी मर चुके हैं। लेकिन ज़ुनैरा माहम ने अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए उसने इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया है, और इतनी, मैं कहती हूँ, किस तरह से वो ज़हीर को और दुआ को जो है वो सपोर्ट कर रही है। अगर ये एक गैंग है, ठीक है, अभी ये चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएँगी, कुछ तो सामने आ भी चुकी हैं, ठीक है? और अगर वाक़ई ये एक गैंग है तो तुम एक ऐसे गैंग को जो है वो सपोर्ट कर रही हो। और अगर ये गैंग नहीं है तो एक बच्ची जिसने, एक लड़के और एक लड़की ने गलत कदम उठाया, आपको मैं बताऊँ, सॉरी मेरी बात अधूरी रह गई। जब मुझे गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे कि
ابھی اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ کیا برا کیا ہے؟ دعا زہرا نے اگر شادی کر لی ہے تو کیا برا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہزاروں لوگ روزانہ شادیاں کرتے ہیں، تو کیا تم یہ برداشت کرو گی کہ کل تمہاری بیٹی اس طرح سے شادی کر لے؟ ہاں، اس طرح سے سر نیچے کر لے تمہارا اور تمہارے ہسبینڈ کا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے کیا جب اگر یہ تم سوچتی ہو کہ یہ سب کچھ تم برداشت کر سکو گی تو پھر کسی کے ساتھ ایسا کرو۔ اگر جب یہ سوچ رہی ہو کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تو خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو، اگر اس گینگ کے ساتھ ملی بھی ہو، اگر صرف اور صرف اس لڑکے لڑکی کو سپورٹ کر رہی ہو، جس طرح سے جو بھی کر رہی ہو، خدا را والدین کی بددعا مت لو۔ اگر نہیں ہو سکتا تو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر اچھی خبر نہیں دے سکتی، اگر برائی کو روک نہیں سکتی، برائی کو برا نہیں کہہ سکتی تو سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے نکاح کا کوئی وجود نہیں ہوتا جو گواہوں کے بغیر ہو، اس طرح سے ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح دعا زہرا جو ہے وہ نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے، اور دعا زہرا کو بھی بالکل کوئی خیال نہیں ہے۔ دیکھیں میرا ایک اپنا ایک پوائنٹ ہے کہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ظہیر ایک گینگ سے منسلک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ گینگ سے منسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ دعا زہرا کو بھگا کر لے کر گیا ہے، اس نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ آ کے اگر دیکھا جائے تو زنیرہ ماہم بیچ میں کون سا کریکٹر ادا کر رہی ہے، اس کا اگر اس کریکٹر کا نام لیا جائے تو یقیناً اگر یہ زنیرہ ماہم تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ شریف لوگوں کا ایسا کام نہیں ہوتا کہ وہ برائی کا ساتھ دیں۔ اگر پازیٹیوٹی نہیں پھیلا سکتی تو نیگیٹیوٹی معاشرے میں کیوں پھیلا رہی ہو؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو یہ حوصلہ دے رہی ہو کہ وہ گھروں سے بھاگیں اور بھاگ کر شادی کریں؟ اس طرح کے جو یوٹیوبرز ہیں جو دعا زہرا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ وہ معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لڑکیاں گھروں سے چھوٹی چھوٹی عمروں میں 14 سال کی عمروں میں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا پیسے کے لیے آپ لوگوں نے مذہب کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، زنیرہ ماہم کو سوچنا چاہیے۔ اس وقت وہ بہت بیڈ کریکٹر جو ہے وہ اس سارے پلے میں جو ہے نا، یہ ساری کہانی میں وہ اس کا کریکٹر میں کہتی ہوں سب سے زیادہ بیڈ کریکٹر وہ ہے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک غلط کام کو پوری طرح سے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور ان بیچارے لاچار جو ماں باپ ہیں ان کو سڑکوں پہ ذلیل کر رہی ہے، میڈیا میں ذلیل کر رہی ہے، سوشل میڈیا میں ذلیل کر رہی ہے۔ تو ایسے جو بھی یہ ایک قدم ہے اس سے باز آؤ، جو خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگو، اور دعا زہرا کے پیرنٹس سے بھی معافی مانگو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا دل دکھاؤ تو انسان سے معافی مانگو تو اللہ پاک بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔